धान मंडी को धान आनी कटनी छटनी जरी अखा झोट अखा द्वंद्व को नहीं समस्या उपजुवारू धान विक्रय कर बहु चाषी अनशन बसवा देखा मिली। रयभली समस्या देखा मिली बड़चना ब्लॉक अंतर्गत भरतपुर सेवा समवाय समिति दुई दिन तले धान विक्रय डाकरा पे 20 ରୁ 25 जन चाषी निज निजर धान गाड़ी लदी समवाय समितिर विक्रम तीरण स्थित धान मंडी को आसते मंडी में पहुंचा पर जानवा पाइले जे मिलर जरी अखारे पशुवा धान न नेबा एवं क्विंटाल प्रति 5 किलो ऊर्ध्व कटनी छटनी कर धान नेबा चाहूर चाषी मैंने राजी न होई धान विक्रय करने को मना कर देथिले। सरकार कटनी छटनी पर मना करथिया बेले मिलर कहा साहस रे एपरि करछन्ति बोली प्रश्न उठाई अनशन बसते। ए भितर 2 दिन बीती जाइथिले धान विक्रय संपृक्त केही भी सरकारी अधिकारी अनशन स्थल में पहुंची नथिबारु चाषी मानक मध्य घोर असंतोष प्रकाश पाइथिला। तुरंत जिला प्रशासन सेठारे पहुंची समस्यार समाधान करने दिगरे ध्यान देवाक चाषी मैंने दाबी करछन्ति। प्रकाश योग्य धान क्रयर अवधि चाषी मान हाथ सरी आसुवा बेले मिलर जोगाण विभाग समवाय विभाग अधिकारी नीरवता चाषी मान हतोत्साहित करछि। एही अनशन में महेन्द्र सामल, पुरुषोत्तम पृष्टि, गगन स्वाई, रवीन्द्र कुमार सामल, पवित्र बेहुरा, कांति सामल, बाबुराम मल्लिक, प्रमोद दास, कैलाश चंद्र प्रधान, मनोरंजन बेहुरा, सुरेन्द्र प्रधान प्रमुख सरकार तुरंत ए विषय पदक्षेप न नेले आमे माने राज्य रास्ता गोले बोली आमरण अनशन करी बोली मत व्यक्त करछन्ती। महांगार अमरेंद्र सिंह गुड़सा मोबाइल टीवी। प्रमोद कुमार मल्लिक, घर बालीपुड़िया, ग्राम पंचायत बालीपुड़िया, भरतपुर सेवा समवाय समिति आमे नाम पंजीकरण करिचु चाषी धान देबा पई। अनशन काई बसछन्ती? अनशन बसचु 3 दिन आमे बसिचु, धान भी पकई रखिचु। आमको सेक्रेटरी कहले धान पकाओ, टुक नंबर देले आमे धान आनी पकईलु, किंतु धान नौ ना कौजनी मिलर कौच 7-8 किलो काट आउ जरी अखा बदल झोट अखा दिए। आम तो आगुरी सूचना नहीं छोट अखा देवी, आम छोट अखा आणबू कौटी ए छोट तो मिलूनी। छोट अखा गोटा बुझा बजार 50-60 टाँग दाम ताकू आणबू केमी पुरेबू केमी मिलर बर्तमान खेल 3 दिन बसचु मिलर देखा ना कि सेक्रेटरी देखा नहीं। आम जब सरकार न बुझे आर किसी व्यवस्था आम ये बस रही दीर्घ दिन धरी जेपर्यंत आर समाधान न कर अनुसार आम जारी रही। मो घर हूँ पल्ली पंचायत मो घर ये मंडी रे दवापाई आम आगु दौलु एवं दवापाई मनस्थ कर अनशन ये बर्तमान ये चाषी क्विंटाल प्रति 8 किलो 10 किलो काटापी से कहते किए कहूँ मिलर कौच राजी होना कहीं राजी होना ये राजी होनु जे धान आम एक प्रति खर्च करुचु जी आम पाऊनु। तेणु जहाँ हो आम धान जो कर दबु जो सरकार नियम कर नियम अनुसार आम पैसा नबु, किंतु ताकू कटाकटी करने चाषी कौटू आनिक देव ये हूँ कथा। द्वितीय कथा हूँ जे अखा अखा आम जरी अखा समस्त दौलु एबे भी जरी अखा समस्त पूरे सिले कर रखिंट। बर्तमान से मिलर कौच आम अखा दौचे बदल दियो। अखा देले मंडी माने कौन मंडी माने जमा करवा आम आनिक धान को बस्ता करके रखीचु। जदि तुम अलग बस्ता झोट अखा नवाप इच्छा अच्छी आम धान जाक आनुचु आप ओजन कर दिंतु, ओजन करदे आम ढाली देवु गोटे पाल पकईकि ढाली देवु आपन ताकू माने आपन अखारे पूरेकी नेबे। दाबी कौन अच्छी? दाबी हूँ आम जहाँ रेट अच्छी से रेट नबु आ कटिंग छटिंग रे आम भाग नबु ना। मु दीप्ति रंजन बेहुरा भरतपुर सोसाइटी जन चाषी। आज आप कारण कौन? कारण हूँ बर्तमान आम धान साधारण चाषी मान उठी पारुनी। वर्ष सारा परिश्रम कला परे समस्त परिश्रम सरी पैसा सरी चाषीर धानटी गले किमिति चाषी उत्साहित हम और धार उधार करदाम कर तार ऋणमुक्त हम। दिन को दिन करदाम बढ़ी चली मिलर मानकर मनमानी जे कि सेमानकर डिमांड जे कि आम 8 केजी 7 केजी आम धान नने आम कटिंग नने आम धान उठेबू ना। किंतु आम जोगाण मंत्री सूचना जे कि जोगाण मंत्री सूचना जे कि कौन कटनी छटनी एठार ना जे कि पूर्व वर्ष आम लघुचाप होता बन्या बात्या जनित से जो धान अमल होता से ओदा कंचा किसी डिस्कलर धान थिला से चाषी सरकार 800 टका बोनस देते चाषी उत्साहित थे खुशी थे
ଏବଂ ସେ ବୋନସ୍ ଫଳରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 2-4 କିଲେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କି 5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ଯେ 5 କିଲୋ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଲାରେ ଅମଳ ହେଇଛି। ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଛି। ଚାଷୀ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, ଚାଷୀର ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢିଗଲାଣି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଚାଷୀ ଆଉ କଟନୀ ଛଟନୀରେ ରାଜି ନାହିଁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଏଠି କଟନୀ ଛଟନୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଲର ମାନଙ୍କର ମନମାନି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ମିଲର ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ। ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପଡୁନି ମିଲର ମାନଙ୍କର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୃଷ୍ଟି ଭରତପୁର ସମବାୟ ସମିତିର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆପଣ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ, କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛୁ ଏ ଅନଶନରେ। ଅନଶନରେ ବସିଲା ଭିତରେ ଆମର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ ସେ କାଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ତମକୁ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବୁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି ମିଲର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ ନା ଏଇଭଳି ବସିଥିବୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ବସିଥିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ମିଲର ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ନ କରିବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସବୁ ମାନେ ବସି ରହିଥିବୁ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ମିଲର କହୁଛି ଯେ ଆମେ 8 କିଲୋରୁ 9 କିଲୋ ଭଳିଆ କଠିନ ନେବୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି। କାହିଁକି? ମାନେ ଆମର ତ ଧାନ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଓଦା କଞ୍ଚା ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଲା ଧାନ, ଭଲ ଧାନ ଅଛି। ଆମେ କଣ ପାଇଁ କଠିନ ଛଟିନ ଦେବୁ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଖା ଆଖରେ ଆମେ ତ ଏବେ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଅଖାରେ ପୁରେଇଛୁ, ଯୋଉ ଜରି ଅଖାରେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଫେରେ ତାକୁ କେମିତି ଢାଳିବୁ, କେମିତି ପୁରେଇବୁ? ଆମେ ଅଖା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ଏବେ? ହେଲା, ଆପଣ ଦାବି କଣ ରହିବ? ଆମର ଏଭଳିଆ ଅନଶନ ରହିବ। ଆମର ମିଲର ଆସନ୍ତୁ କି ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାପରେ ଏ ଅନଶନ ଉଠିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରି। ଗଗନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଭରତପୁର ସେବା ସମବାୟର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆପଣ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କଣ? ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିଲର ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମିଲର ପୂର୍ବରୁ ନୁଚାଣିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକି ତମେ ଧାନ 8% ନ ନେଲେ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଏଣେ ଅଖା କଥା, ଝୋଟ ଅଖା ଯଦି ଆମେ ନେବୁ ତାହେଲେ ଏଥରକ ନେବୁ, ଆମେ ଜରି ଅଖା ନେବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜରି ଅଖା ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଝୋଟ ଅଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଆଗରୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଝୋଟ ଅଖାରେ ଦବ କି ନାହିଁ, କି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଅଖା ଦବୁ, ତମେ ପାଲଟେଇକି ନା, ନହେଲେ ତମେ ପୁରେଇକି ଆଣ ଝୋଟ ଅଖାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଆମେ ଝୋଟ ଅଖା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜରି ଅଖା ଯାହା ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ କଟିକି ଝଟିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେହେତୁ କହୁଛି କଟିକି ଝଟିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଟିକିରେ ବିନା କଟିକିରେ ଆମେ ଦବୁ।